Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslimin man ahabba ayyudira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba ayyudira bi salasatin falyaf'al wa man ahabba ayyudira bi wahidatin falyaf'al. Rawahul arba'atu ila Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wa rajjaha An-Nasa'i waqfahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ayyub lan kacerita saking sahabat Abi Ayyub Al-Ansari kang bangsa Ansari. Rondya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Ayyub Al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallamu ko paring rahmat ta'lim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan iku kala dawuh sapa Rasulullah rupane dawuh al-witru haqqun ala kulli muslimin ila akhirih. Al-witru utawi witir hakun iku hak ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Man utawi sapane wong ahabba iku demen sapa man ayutira ing yen tong lakoni sapa man ing witir bi khamsin kelawan 5 rakaat falyaf'al mongko becik agawe sapa man. Wa man lan utawi sapane wong ahabba iku demen sapa man ayutira ing yen to salat witir sapa man bisalasatin kelawan 3 rakaat falyaf'al mongko becik agawe sapa man. Waman lan utawi sapane wong iku ahabba luwih demen sapa man ayudira ing yen to salat witir sapa man biwahidatin kelawan 1 rakaat falyaf'al mongko becik agawe sapa man. Rawang riwayatake hu ing hadis al-arba'atu sapa Imam 4 ila Tirmidzi kejaba Imam Tirmidzi. Wa sahahalan benerake hu ing hadis Ibnu Hibban sapa Imam Ibnu Hibban. Wa rajjahalan ngunggulake An-Nasa'i sapa Imam Nasa'i waqfahu ing mandeke hadis. Hadis selanjutnya menjelaskan tentang sholat witir, yaitu dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub Al-Ansari itu namanya adalah Khalid bin Zaid bin Khalid. Nama aslinya itu Khalid bin Zaid bin Khalid. Cuma masyhurnya itu dipanggil kunyahnya yaitu Abi Ayyub. Jadi nama kunyah itu Abi, Umi itu nama kunyah. Terus Al-Ansari itu nama kebangsaan. Jadi dari golongan orang Ansor. Nah, sahabat Abi Ayyub itu termasuk sahabat besar yang pernah ikut perang Badar. Nah, sahabat Al-Ansari ini menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda tentang sholat witir. Jadi sabda Nabi Muhammad itu al-witru haqqun ala kulli muslimin ila akhirih. Jadi witir itu haknya setiap orang muslim. Jadi hak. Jadi kalimat hak itu berarti sudah bagian dari kita. Kalau sudah bagian dari kita itu harusnya ya dilaksanakan. Jangan menganggap itu kesunahan atau kewajiban. Sudah menjadi hak kita, sudah milik kita. Gitu. Karena kalau masih menganggap hal itu sunnah atau apalagi wajib, masih ada perasaan berat untuk menjalankannya. Tapi kalau sudah hak, itu berarti otomatis hak kita itu setiap orang tentu akan merasa terhormat kalau haknya dipenuhi. Makanya saking pentingnya sholat witir sehingga menjadi hakun ala kulli muslimin.
Lanjutan dari sabda Nabi itu, barang siapa yang senang melakukan sholat witir 5 rakaat, maka lakukanlah. Barang siapa yang suka dengan sholat witir 3 rakaat, lakukanlah. Dan barang siapa yang sholat witir hanya dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Jadi dari pernyataan hadis ini secara eksplisit dijelaskan bahwa boleh sholat witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4 kecuali Imam Tirmidzi. Kemudian disahihkan oleh Ibnu Hibban dan dirojihkan oleh Imam Nasa'i. Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala laisal witru bihadzmin kahiatil maktubati walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa hasanahu wal Hakimu wa sahahahu. Wan Aliyin lan kacerita saking Sayyidina Ali ibni Abi Thalib putra lanange Abi Thalib. Rondia muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Sayyidina Ali. Ola matur sapa Sayyidina Ali. Rupane ature Sayyidina Ali laisal witru bihadzmin kahiatil maktubati ila akhirih. Laisal witru ora ana utawi witir bihadzmin iku wajib kahiatil maktubati kaya tingkae pira-pira salat maktubah. Walakin lan tetapine utawi al-witru sunnatun iku sunat. Sanna kang nyunahake ha ing witru sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam muga paring rahmat ta'lim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallam lan rahmat keselamatan. Rawang riwayatake ing hadis at-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa hasana lan bagusi sapa Imam Nasa'i ing hadis. Wal Hakimu utawi Imam Hakim wa sahahalan iku benerake sapa Imam Hakim ing hadis. Hadis ini menurut Imam Tirmidzi dan Nasa'i itu hadis hasan, tapi menurut Imam Hakim itu hadis sahih. Yaitu dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini membuat pernyataan bahwa witir itu hukumnya bukanlah wajib seperti wajibnya sholat 5 waktu. Tetapi witir itu juga sunnah yang sudah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketetapan sunnahnya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa diimbangkan dengan sholat maktubah. Wan Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri ramadhana thumma intadhiruhu minal qabilati falamma yakhruj wa qala inni khasyitu ay yaktuba alaikum al-witr. Rawahu Ibnu Hibban. Wan Jabirin lan kacerita saking sahabat Jabir radhiyallahu muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing sahabat Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam muga paring rahmat ta'lim Allah sapa Allah alaihi ing atas Rasulullah qoma iku salat sapa Rasulullah fi syahri Ramadhana ing dalem bulan Ramadan. Suma ing daluru mongko nuli ngenti-ngenti sapa sahabat ing Rasulullah al-qabilata ing rawe Rasulullah. Falamma yakhruju mongko ari kalane falamma yakhruj mongko ora pisan-pisan metu sapa falamma yakhruj mongko ora pisan-pisan metu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ini sak temene ingsun khosyitu iku kuwatir sapa ingsun ayak tuba ing yen den wajibake alaikum melarat ing atase sira kabeh alwitru apa salat witir. Rawang riwayatake ing hadis Ibnu Hibban sapa Imam Ibnu Hibban. Dari sahabat Jabir itu menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ketika di bulan Ramadan itu sholat. Jadi sholat di bulan Ramadan. Tepatnya setelah sholat Isya itu sholat sunnah. Setelah sholat sunnah itu banyak sahabat yang mengikuti. Kemudian suatu ketika Nabi tidak keluar. Jadi fuma ing tahdziru minal qiblati falam yakhruj. Jadi ketika para sahabat itu menunggu Rasulullah, malah Rasulullah tidak keluar sama sekali. Nah, setelah itu ditanya, kenapa kok tidak keluar? Nah, Rasulullah menjawab, jadi ini khasyitu ayaktuba alaikum al-witr. Jadi saya khawatir nanti sholat witir itu diwajibkan untuk kalian. Jadi biarpun Nabi senang sekali melakukan sholat witir ketika bulan Ramadan, tapi ketika banyak sahabat yang mengikutinya, Rasulullah berhenti. Kemudian tidak keluar. Karena yang dikhawatirkan itu tadi, nanti ditakutkan witir diwajibkan untuk umat ini. Jadi sebegitu perhatiannya Rasulullah kepada umatnya. Jadi tidak mau umatnya ini menanggung beban banyak lagi. Jadi cukup sholat 5 waktu itu saja yang wajib. Jadi kalau ada kewajiban-kewajiban lain itu difikirkan oleh Rasulullah. Jadi sangat memperhatikan umat. Wa an Kharijah bin Khuzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha amadakum bisolatihi khairul lakum min humrin na'ami qulna wa ma hiya ya Rasulullah qala al-witru ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajr rawahu al-khamsatu illa Nasa'iyya wa sahahahu al-Hakim wa rawa Ahmadu an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi nahwahu. Wa Kharijah bin Khuzaifah lan cerita saking sahabat Kharijah bin Khuzaifah radhiyallahu muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Kharijah bin Khuzaifah. Qala matur sapa Kharijah bin Khuzaifah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawu innallaha amatakum bisolatin ila akhirih. Innallaha satuhune Allah amadakum iku nulungi sapa Allah kum ing sira kabeh bisolatin kelawan salat hiya kang utawi salat khairun iku luwih bagus lakum kedue sira kabeh bin khumrin na'amid tinimbang wonta kang abang. Kulna takon sapa kita wa ma hiya ya Rasulullah wa malan iku apa hiya utawi salat ya Rasulullah. Ola jawab sapa Rasulullah al-witru utawi salat iku salat witir. Ma utawi witir iku ma baina salatil isya'i ing dalem antarane salat isya ila tulu'il fajri tumeka muncule fajar. Rawang riwayatake ing hadis al-khamsatu sapa Imam 5 ilan Nasa'iyya kejaba Imam Nasa'i. Wa sahahalan benerake ing hadis al-Hakim sapa Imam Hakim. Wa rawalan ngriwayatake ing hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad an Amr bin Syu'aib saking Amr bin Syu'aib an abihi saking ramane Syu'aib an jaddi an abi saking bapake Amr an jaddihi saking mbahe Amr nahwahu sepadane hadis Kharijah bin Khuzaifah. Hadis ini tetap menjelaskan atau masih menjelaskan tentang sholat witir, yaitu dari Kharijah bin Khuzaifah yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Yang isi sabdanya itu innallaha amadakum bisolatin ila akhirih. Jadi sesungguhnya Allah itu telah menolong kalian semua dengan sebuah sholat, yang sholat itu lebih bagus atau lebih baik daripada
unta merah. Jadi dulu unta merah itu harta paling berharga bagi orang-orang Arab. Jadi kalau misalkan sekarang ya Mercedes atau apa itu Pajero gitu, lebih baik sholat witir daripada hal itu. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma ya Rasulullah. Kemudian apakah hal itu? Apakah sholat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab sholat witir. Nah, waktu sholat witir itu ma baina sholatil isya ila tulul fajr. Jadi waktu sholat witir itu antara sholat isya dan sampai fajar. Hadis riwayat Imam 5 kecuali Imam Nasai. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Dan ada riwayat dari Imam Ahmad yaitu dari Amr bin Syu'aib. Itu redaksinya sama dengan Kharijah bin Hudzaifah. Jadi saking mulianya sholat witir. Jadi lebih baik sholat witir daripada unta merah. Tadi sudah dijelaskan. Jadi unta merah itu harta yang paling berharga bagi orang Arab. Jadi misalkan orang terkaya di Indonesia itu punya Lamborghini, ya sholat witir itu lebih bagus daripada Lamborghini. Itu pemahaman dari hadis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah, semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.